안녕하세요. Selamat siang teman-teman semuanya. 저는 한국의 방송국에서 일을 하는 주로 예능과 교양을 잇는 토크쇼와 정보쇼를 주로 써온 작가입니다. Ya, saya adalah penulis yang bekerja di beberapa stasiun televisi di Korea. Nama saya Han Seung-hyun. 이제는 전 세계 어디를 가도 한국 콘텐츠를 모르는 사람이 없을 정도죠. Kalau kita lihat mungkin tidak ada orang yang tidak pernah nonton tentang K-drama ataupun K-contents di dunia ini. 하지만 오늘은 조금 다른 K 콘텐츠의 얘기를 해보려고 합니다. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang K-contents yang sedikit berbeda dengan drama ataupun variety show itu. 바로 한국 방송 프로그램 예능인대 교양이고 교양인대 예능인 콘텐츠, 즉 교양 예능입니다. Jadi ini dia seperti variety show tapi dia memiliki ilmu atau ada pengetahuan yang terkandung di dalam variety show itu. Jadi dia seperti variety show yang memiliki ilmu atau kecerdasan tertentu. Jadi educative entertainment. 여러분은 한국 방송하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? Teman-teman, kalau kalian berbicara tentang K-contents biasanya apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? 재밌고 감정적이고 빠른 전개면 창의적인 얘기들 나오고 있는데 Biasanya kalau variety show kita pikir lucu gitu ya, menarik. Kita berpikir bahwa hal-hal seperti itu ada di variety show. 오늘은 조금 색다르게 교양과 예능이 만난 콘텐츠, 즉 재밌으면서도 똑똑해지는 프로그램을 얘기해 보려고 합니다. Tapi hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi, variety show, tapi ada pengetahuan di dalamnya. Jadi education, entertainment. 왜 한국 방송 프로그램이 단순한 웃음을 넘어서 교육적인 콘텐츠가 되었는지 그 매력의 비밀을 함께 살펴보겠습니다. Dan hari ini kita akan membicarakan rahasia dari variety show Korea yang mana mereka tidak hanya bercerita tentang sesuatu yang lucu tapi juga edukatif. 인도네시아에서는 교양 프로그램이 오랫동안 인기를 얻고 장수 프로그램으로 이어진다고 들었습니다. Saya dengar bahwa di Indonesia program edukatif itu sudah lama digemari dan bertahan dalam waktu yang lama. 시운일, 시볼랑은 인도네시아만의 전통과 문화 등을 교육적인 정보와 함께 인형극, 영상으로 쉽고 흥미롭게 소개하는 프로그램이죠. Seperti si Unyil, laptop si Unyil atau si Bolang, ya jadi mereka ini dibuat dengan drama, tapi juga edukatif, tapi juga menggunakan boneka untuk menjelaskan tentang budaya Indonesia dan berisi pengetahuan-pengetahuan yang baik. 공교롭게도 한국도 비슷한 길을 걸어왔습니다. Sama juga dengan Indonesia, Korea juga berjalan di area ini. 한국에서도 교양 프로그램과 예능 프로그램이 절묘하게 섞여서 새로운 스타일로 시청자들에게 다가서고 있고 큰 인기를 얻고 있습니다. Di Korea juga sedang bekerja untuk bidang ini, jadi mereka menggabungkan sesuatu yang edukatif ke dalam variety show. Jadi walaupun menyenangkan tapi juga kita dapat satu pengetahuan di dalam acara ini. 교양과 예능을 섞어 재미와 지식이 만나는 새로운 장르를 만들어낸 것인데요. Jadi ini adalah sesuatu yang baru di mana edukasi dan sesuatu hal yang lucu itu dicampurkan. 그래서 오늘 제가 준비한 내용도 교양과 예능의 크로스오버, 새로운 교양 예능을 얘기해 보려고 합니다. Jadi saya akan berbicara tentang era variety show yang baru di mana pengetahuan sesuatu hal yang edukatif dicampurkan dengan variety show sesuatu hal yang lucu. 이게 최근의 K 콘텐츠, K 컬처의 새 흐름입니다. Jadi ini adalah gelombang baru di tengah-tengah K variety atau K contents di Korea. 오늘 저는 여러분과 함께 교양과 예능이 어떻게 똑똑해졌는지, K 콘텐츠가 어떻게 깊이와 재미를 동시에 주는지 살펴보려고 합니다. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana variety show di Korea itu bisa lucu, menarik, tapi juga memiliki pengetahuan di dalamnya sehingga orang tertarik untuk melihat. Dia dalam tapi juga lucu. 먼저 예능이 어디까지 똑똑해질 수 있는지,
교양 예능의 탄생을 살펴볼 건데요. Jadi kita akan melihat bagaimana variety show ini bisa menjadi sesuatu yang mencerdaskan, sesuatu yang pintar. 먼저 예능 프로그램의 역사를 잠깐 돌아보려고 합니다. Jadi yang pertama kita mau lihat dulu sejarahnya. 과거의 예능은 단순히 웃음을 주는데 집중했는데요. Memang variety show itu dulu sejarahnya dia hanya berfokus kepada sesuatu yang lucu. 엑스맨, 무한도전, 패밀리가 떴다와 같은 프로그램들이 대표적이었습니다. Seperti X-Men, Muandojon dan lain-lain. 몸개그, 리액션, 팀 대결 같은 게임으로 당시엔 웃음 이꼴 재미가 공식이었어요. Jadi hanya fokus kepada sesuatu hal yang lucu, mereka melakukan satu game tertentu. Jadi fokusnya hanya sesuatu yang lucu saja. 물론 재미는 있었지만 지식과는 크게 상관이 없었습니다. Jadi acara variety show ini hanya lucu, tidak ada pengetahuan yang diperoleh dari acaranya. 하지만 어느 순간 시청자들도 달라졌습니다. 웃기기만 하는 예능은 이제 식상하다라는 생각이었죠. Tapi budaya di Korea juga berubah. Penonton zaman sekarang tidak mau lagi menonton satu variety show yang hanya lucu. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang baru dari konten itu. 그래서 최근에는 한국 예능에 새로운 흐름이 생겼습니다. Karena itu dibuatlah satu gelombang yang baru tentang variety show di Korea. 바로 교양 예능인데요. Yaitu program variety show yang edukatif. 웃으면서 배우는 예능입니다. Jadi walaupun lucu kita bisa tetap mendapat satu pengetahuan, kita bisa mendapat sesuatu yang baru. 대표적인 프로그램이 알쓸신잡, 알아두면 쓸데없는 신비한 잡학 사전입니다. Nah, salah satu contohnya adalah program Alsu Sicap. Jadi ini seperti kamus atau ensiklopedia yang bercerita tentang pengetahuan-pengetahuan aneh yang tidak berguna. Jadi lucu tapi ada pengetahuan di dalamnya. 프로그램 포맷이 도시를 여행하면서 잡학 토크로 이루어지는데요. Jadi ini ceritanya tentang orang yang bersama-sama berkumpul, mereka ingin pergi ke luar negeri atau pergi ke satu perjalanan. 이 프로그램에는 철학가, 소설가, 과학자, 음악가 같은 지식인들이 여행을 하면서 일상적인 이야기, 음식, 역사, 문화 등에 대해서 나눕니다. Jadi orang yang ada di dalamnya ini bercampur, ada filsuf, ada ilmuwan, ada penulis novel, ada pemusik. Mereka pergi bersama-sama, mereka berjalan bersama-sama, mereka menikmati sejarah, mereka melihat budaya, makanan. Jadi program ini bercerita tentang itu. 보신 것처럼 알쓸신잡은 지식을 설명하지 않습니다. Seperti yang kalian lihat tadi, dalam acara ini mereka tidak menjelaskan pengetahuan itu secara rutin satu persatu. 대신 대화 속에서 자연스럽게 지식이 흘러나오죠. Tapi pengetahuan itu diceritakan secara natural ketika mereka lagi makan, ketika mereka lagi ngobrol. 여행을 하면서 음식 한 접시를 이야기하면서 그 안에서 철학과 문화가 스며듭니다. Jadi ketika mereka pergi ke satu daerah, mereka pergi ke satu restoran, mereka makan bersama, mereka bercerita tentang budaya, mereka bercerita tentang sejarah, mereka bicara tentang apa yang ada di tempat itu, tradisi-tradisi yang ada. 이게 바로 즐기며 배우는 예능의 첫 번째 형태입니다. Ini adalah salah satu bentuk dari variety show yang edukatif. 알쓸신잡은 지식의 교류를 무대화하고 있습니다. Jadi acara ini menjelaskan, memberitahu tentang pengetahuan-pengetahuan budaya-budaya yang ada sambil melakukan sesuatu yang menarik. 전문가들이 서로 질문하고 농담하는 그 과정에서 시청자들의 학습 모델이 되고 있는 거죠. Jadi mereka bercerita, tadi para filsuf, ada yang pemusik, jadi mereka bercerita, kemudian mereka bertanya, dan penonton akan menyaksikan, mereka juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka untarkan ketika mereka sedang berkomunikasi, ketika mereka sedang jalan-jalan. 그리고 중요한 건 재밌어요. Dan yang paling penting teman-teman, bukan cuma pengetahuan, tapi acaranya itu menarik, acaranya itu enak, santai. 유머와 인간적인 대화로 지식이 부담스럽지 않게 다가옵니다. Jadi melalui percakapan, melalui hal yang sederhana, ada pengetahuan yang dalam yang disampaikan kepada orang lain.
프로그램이 끝나고 나면 오늘 뭔가 배운 것 같은데 하는 느낌이 남습니다. Jadi penonton setelah mereka nonton variety show ini mereka jadi tahu mendapatkan satu pengetahuan yang baru. 그게 바로 교양 예능의 시작이에요. Jadi inilah yang disebut dengan variety show edukatif. 웃으면서 보는데 끝나고 나면 내 머릿속에 조금 더 풍성해지는 느낌이 드는 거죠. Kita menonton, kita melihat satu acara, kemudian kita melihatnya dengan senyum-senyum, kemudian di akhir kita mendapat satu pengetahuan yang baru. 이전과 다른 교양과 예능이 결합한 또 하나의 새로운 장르가 되었습니다. Jadi ini satu genre yang baru berbeda dengan cara variety show yang lama. 여기서 또 다른 프로그램 요즘 책방 책 읽어드립니다를 소개하고 싶습니다. Ada satu lagi contoh variety show edukatif ini namanya bookstore masa kini, toko buku masa kini. Saya akan membacakan buku untuk Anda, itu nama variety show-nya. 여러분들 어려운 책 혼자 읽는 게 힘들 때가 있죠? Bagaimana teman-teman baca buku, apalagi buku yang sulit itu gampang atau susah? 이 프로그램은 전문가들이 나와서 책을 쉽고 재미있게 풀어줍니다. Jadi program ini memanggil orang-orang pintar atau orang-orang yang punya fokus kepada daerah di bagian itu, kemudian dia menjelaskan buku itu dengan sangat gampang. 책 읽기 어려운 시대에 방송이 대신 책을 읽어주는 컨셉이에요. Jadi zaman sekarang kita susah membaca buku, kita males, tapi melalui program ini hanya dengan menonton kita sudah selesai membaca satu buku. 철학가, 역사학자, 작가들이 나와서 사피엔스, 데미안, 미움받을 용기와 같은 명절을 재미있는 이야기와 토론, 실험, 드라마로 풀어내고 있습니다. Jadi di dalam acara ini bukan hanya fokus kepada satu varietas, tapi pengetahuan, ada juga sejarah, ada juga seni, ada banyak buku-buku pengetahuan yang dijelaskan di sana. 시청자는 예능을 보고 독서를 하는 경험을 하게 되고 책 한 권을 다 읽지 않아도 핵심 내용을 체험하듯 느낄 수 있는 거죠. Jadi penonton hanya dengan menonton ini mereka selesai membaca satu buku, bukan hanya satu jenis buku, tapi mereka bisa membaca banyak jenis buku. 결과적으로 예능을 보는 시간이 곧 독서의 시간이 되는 셈입니다. Jadi ini sama dengan menonton variety show membaca satu buku. 어렵게 느꼈던 지식도 즐겁게 함께 나누면 컨텐츠가 되는 거예요. Ya jadi walaupun bukunya susah, dengan nonton ini itu terasa jadi lebih gampang. 시청자는 웃고 있지만 어느새 책 한 권의 핵심을 이해하게 되는 거죠. Jadi walaupun mereka menonton sambil tersenyum, sambil ketawa, mereka udah mendapat satu pengetahuan dari satu buku. 즉 배움이 공유의 즐거움으로 바뀌는 프로그램입니다. Jadi ini mengubah sesuatu hal belajar menjadi satu hal yang menarik. 이야기를 통해 자연스럽게 머릿속에서 지식이 열리는 순간입니다. Jadi melalui pembicaraan, melalui conversation, mereka mendapat satu pengetahuan yang baru. 예능의 형식을 빌리고 있지만 그 속에 교육과 문화의 메시지가 담아 있습니다. Walaupun bentuknya variety show, tapi ada program-program, ada pengetahuan-pengetahuan edukatif yang mereka dapatkan. 이게 바로 K 컨텐츠에 가진 새로운 DNA의 출발점입니다. Jadi ini adalah DNA baru bagi variety show konten Korea. K 컨텐츠의 두 번째 특징은 컨텐츠를 읽는 방법에서 깊이와 재미로 보고 있는데요. Yang kedua adalah membaca sebuah konten kita bisa melihat ada kedalaman tapi ada juga hiburan di dalamnya. 이제 여기서 자연스럽게 이런 질문이 생깁니다. Mungkin kalau kita sudah masuk kepada babak ini ada pertanyaan di dalam pikiran kita. 예능이 교양적이면 그건 무거워지고 재미없어지지 않을까? Kalau variety show jadi satu hal yang edukatif, bukankah ini terasa berat atau menjadi satu hal yang tidak lucu lagi? Mungkin kita bertanya-tanya demikian. 사실 전통적인 교양 프로그램은 무겁고 진지했습니다. Memang program edukatif tradisional itu berat dan membosankan. 다큐멘터리나 뉴스 토론 프로그램은 깊이는 있지만 재미는 부족했죠.
seperti berita, dokumenter. Ini memang ada pengetahuan tapi ini membosankan, tidak menarik. 하지만 한국의 교양 예능은 다릅니다. Tapi variety show edukatif Korea itu berbeda. 지식이 많으면 지루하고 웃기면 가볍다. 이 통념을 깼습니다. Jadi kalau dibilang oh ini sesuatu hal yang berat tapi membosankan, ini ringan tapi lucu sudah tidak lagi. Ini semuanya dipecahkan. Sesuatu yang ringan tapi tetap edukatif. 한국의 교양 예능은 깊이와 재미를 그 균형을 완벽하게 잡았습니다. Jadi di dalam variety show Korea ini semuanya dibungkus menjadi satu hal yang lucu, satu hal yang ringan tapi memiliki pengetahuan, ada edukasi di dalamnya. 지식이 재미를 방해하지 않고 또 재미와 깊이를 가볍게 만들지 않습니다. Jadi pengetahuan tidak membuat itu menjadi satu hal yang membosankan. Suatu hal yang membosankan itu belum tentu juga memiliki satu pengetahuan yang dalam. Jadi semuanya tercampur. 대표적인 프로그램으로 벌거벗은 세계사를 볼 수 있는데요. Salah satu contoh programnya Naked World History. 이 프로그램은 제목 그대로 역사를 벗겨서 보여주는 컨텐츠예요. Jadi program ini sama seperti judulnya, jadi dia bercerita tentang sejarah di mana sejarah itu dibuka dengan sangat jelas. 역사 강사들이 등장해서 역사를 드라마처럼 보여주고 있습니다. Jadi para ahli sejarah mereka datang berkumpul bersama dan mereka menceritakan sejarah. 다큐처럼 진지하지 않아요. Tapi tidak serius, mereka menceritakan sejarah tidak dengan sangat serius. 유머와 시각 효과, 연극적인 요소로 배우는 재미를 줍니다. Mereka membicarakan sejarah dengan menarik, dengan lucu, dengan ringan. 역사를 시험 과목이 아니라 인간의 이야기로 풀어낸 겁니다. Mereka menceritakannya dengan storytelling, jadi sejarah itu bukan satu hal yang membosankan, tapi itu bercerita tentang seseorang, tentang kejadian satu hal. Jadi ini menjadi hal yang menarik. 그래서 시청자들은 배우는 중이라는 생각이 없이 그 역사에 몰입하게 되는 거죠. Jadi penonton yang menonton variety show ini mereka tidak sedang berpikir belajar sejarah, tapi hanya dengan menonton mereka masuk ke dalam dunia itu dan mereka belajar sejarah. 당신이 루이 16세라면 이 상황에서 어떤 결정을 내리겠습니까? Jadi mereka mulai dengan satu pertanyaan, kalau kamu raja pada zaman itu apa yang akan kamu lakukan? 청중이 몰입하고 상상하게 만드는 거죠. Jadi penonton mulai berpikir, mereka mulai berimajinasi sendiri. 역사를 배우는 게 아니라 체험하는 예능입니다. Jadi mereka tidak belajar sejarah tapi mereka mengalami sejarah. 재미있는 스토리텔링이 최고의 교육이라는 생각으로 역사를 단순히 암기 과목이 아니라 스토리텔링으로 그리고 드라마로 전달하고 있습니다. Jadi sejarah itu tidak diceritakan menjadi satu pelafalan tentang satu cerita, tapi mereka masuk ke dalam sejarah itu, mereka coba mengalami sejarah itu dan mereka masuk ke dalam cerita itu, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka ada di dalam sejarah itu. 그래서 시청자들이 역사가 이렇게 재밌었나 하고 놀라게 됩니다. Jadi para penonton mulai berpikir, oh ternyata sejarah itu menyenangkan ya. Mereka tidak pernah berpikir itu sebelumnya. 깊이와 재미를 동시에 갖추고 있는 또 하나의 프로그램으로 유퀴즈 온 더 블록을 얘기해주고 싶은데요. Salah satu variety show yang juga bercerita tentang hal ini adalah You Kiss on the Block. 이 프로그램은 유재석과 조세호 개그맨이 길거리에서 평범한 사람들을 만나 인터뷰하게 됩니다. Jadi ada pelawak Yu Jae-seok dan temannya, mereka pergi ke jalan-jalan. 편의점 알바생, 환경미화원, 그리고 퇴직한 공무원, 외국인 유학생 등 누구든지 주인공이 될 수 있습니다. Jadi siapapun yang mereka temui di jalan, mau itu anak part time job, mau itu seorang ahli, siapapun yang mereka pertemui di jalan akan mereka ajak untuk ikut ke dalam program ini. 그 사람들의 이야기를 듣다 보면 철학적인 깨달음과 인문학적 감동을 느낄 수 있는데요. Kalau kita dengar apa yang mereka bicarakan, ada satu nilai-nilai kehidupan, ada satu sentuhan juga humanira yang menyentuh hati yang bisa kita pelajari melalui program ini. 깊은 인생 이야기를 예능이라는 품에 안에서 자연스럽게 풀어낸 겁니다. Nilai-nilai kehidupan yang kita pelajari bisa dijelaskan dengan menarik melalui variety show ini. 사람의 이야기가 가장 큰 지식이라는 생각이 담긴 유퀴즈는 사람을 통해 사회를 읽는 예능입니다.
Jadi melalui Yukis ini, kehidupan tentang seseorang, kita akan belajar kehidupan seseorang dan budaya yang ada di dalam kehidupan itu. 정보보다 이야기가 기억에 남고 그 이야기가 교양이 되는 겁니다. Jadi pembicaraan-pembicaraan ini bukan hanya menarik tapi juga mendidik, berbudaya dan bermakna. 웃음 속에서 공감하고 공감 속에서 배우는 프로그램. 이게 바로 K 예능의 새로운 방향입니다. Jadi melalui satu hal yang ringan, satu hal yang lucu, mereka belajar dari pelajaran ini, mereka mendapatkan dan hidup dalam budaya. 지식과 감동이 동시에 있는 프로그램이죠. Jadi pengetahuan dan emosi semua digabung menjadi satu. 이처럼 예능적이지만 교육적인 요소, 문화적 깊이, 기술적 전달력을 만드는 균형이 중요합니다. Jadi di sini bukan hanya satu variety show, tapi juga ada hal-hal yang edukatif, ada juga nilai kehidupan dan ada budaya di sana. 그 균형이 잘 잡혀서 한류를 품고 있는 교양 예능 프로그램을 살펴보려고 하는데요. Sekarang kita akan melihat program edukasi hiburan yang membawa semangat Hallyu Korea ini ke seluruh dunia. 이제 이 현상은 한국을 넘어 세계적으로 확산됐습니다. Sekarang variety show Korea itu bukan hanya ditonton di Korea, tapi ditonton di semua belahan dunia. 넷플릭스, 유튜브와 같은 OTT 플랫폼이 지금은 한국의 교양 예능을 전 세계 시청자들과 연결해주고 있어요. Jadi melalui platform OTT seperti Netflix, YouTube dan lain-lain, program-program variety show ini ditonton di semua tempat di dunia. 이제 한국의 교양 예능은 더 이상 한국에 머물지 않습니다. Jadi variety show Korea itu tidak lagi hanya ditonton, hanya bisa dilihat di Korea. 한국의 다양한 교양 예능 프로그램들은 외국 시청자들에게 한국의 문화의 감성을 전달하고 있습니다. Tapi juga bisa ditonton di semua belahan dunia dan orang-orang ini bisa mengetahui budaya Korea dan kehidupan di Korea. 여러분도 이미 한국 콘텐츠들을 온라인으로 자주 접하고 계시죠? Teman-teman semua juga pernah nonton ya variety show Korea melalui platform OTT ini. 대표적인 게 윤식당과 윤스테이 그리고 흑백 요리사와 한식 대첩 등이 있습니다. Salah satu contohnya Yun Kitchen atau Yun Stay dan Culinary Class War. 이 프로그램에서는 배우들이 직접 식당을 운영합니다. Jadi melalui program ini mereka para artis ini membuat restoran mereka sendiri. 음식을 통해서 한국의 문화를 자연스럽게 보여주고 있어요. Jadi melalui makanan kebudayaan Korea itu dijelaskan dengan rinci. 외국인들은 이 방송을 통해 한국 음식을 배우고 한국인의 따뜻한 정서를 느끼고 됩니다. Jadi melalui variety show ini mereka tahu tentang budaya Korea, mereka tahu makanan Korea, mereka tahu kehangatan dari makanan itu. 배우들이 해외 또는 전문 한옥에서 식당을 운영하면서 Jadi para artis, para pemain film, mereka pergi ke luar negeri dan mereka buka restoran mereka sendiri. 단순한 요리 예능이 아니라 한국의 정서와 가치관을 전파하고 있습니다. Bukannya hanya variety show tentang masak, tapi mereka juga menjelaskan tentang budaya Korea di sana. 단순한 요리 예능이 아니고 식당이라는 공간에서 문화의 축소판을 보여주고 있습니다. Jadi bukan cuma variety show, tapi melalui satu restoran mereka menjelaskan dengan rinci apa itu Korea dan budaya yang terjadi di sana. 한 끼 식사 속에 한국의 문화가 담겨 있습니다. Jadi melalui satu kali makan mereka bisa merasakan, mereka bisa menikmati, mereka bisa mengalami kebudayaan dan tradisi Korea. 외국 시청자들은 음식으로 한국의 철학을 배우게 되는 거죠. Jadi orang-orang non-Korea ini bisa belajar tentang Korea melalui makanan. 주문을 받는 과정에서 언어와 문화의 차이를 배우고 Dan ketika mereka memesan makanan, mereka bisa belajar tentang bahasa juga. 손님을 대접하면서 한국의 정을 전합니다. Dan ketika mereka melayani pelanggan, mereka juga menjelaskan tentang budaya Korea di sana.
결국 한식은 단순한 음식이 아니라 한국인의 정서와 관계를 전달하는 도구가 됩니다. Jadi makanan satu kali makan ini bukan hanya bercerita tentang satu produk, tapi juga bercerita tentang satu negara, satu budaya. 그래서 외국인들은 윤식당을 통해 한국 음식을 배우고 한국인의 따뜻한 정을 느낍니다. Jadi para penonton melalui acara Yun Kitchen ini mereka belajar tentang budaya Korea, mereka belajar tentang makanan Korea, mereka juga tahu kehangatan emosi-emosi yang ada di Korea. 이처럼 한국 음식 프로그램은 한국의 정체성을 담는 중요한 장르가 되었습니다. Jadi variety show sekarang menjadi satu hal, satu variety, satu acara yang juga menjelaskan tentang Korea dan budayanya. 한식은 정이라는 한국 문화를 표현하는 매개체이기도 하죠. Jadi melalui ini diajarkan tentang kehangatan orang Korea itu seperti apa. 이런 맥락에서 등장한 프로그램이 흑백 요리사와 한식 대첩이 있습니다. Jadi melalui program ini bisa dilihat di Culinary Class Wars. 보신 것처럼 흑백 요리사는 무명 셰프 흑팀 대 유명 베테랑 셰프 백팀의 대결로 이루어지는 프로그램입니다. Nah, jadi kita bisa lihat program ini bercerita tentang chef ya, tukang masak yang terkenal sama tukang masak yang tidak begitu terkenal. Jadi mereka saling kasih tahu makanannya. 두 팀의 대결로 전통과 혁신이 충돌하는 걸 보여주고 있어요. Jadi melalui ini mereka bisa menunjukkan tentang budaya, juga menunjukkan tentang bagaimana mereka dengan sepenuh hati memasak itu dan menyediakannya sampai akhir. 요리를 통해서 세대 간 가치관을 보여주는 인문학적 프로그램이라고 할 수 있습니다. Jadi ini adalah program yang tidak hanya bercerita tentang makanan, tapi juga bercerita tentang bagaimana seseorang itu menyediakan makanan itu dengan baik. 흑백 요리사는 단순한 요리 대결이 아닙니다. Jadi Culinary Class War ini bukan hanya lomba masak. 베테랑 셰프와 젊은 셰프가 같은 주제로 요리를 하면서 음식 철학이 충돌하게 되는 거죠. Jadi chef yang sudah lama dengan yang baru itu mereka akan sama-sama menunjukkan pendapat mereka, pikiran mereka tentang satu makanan yang sama. 베테랑 셰프는 경험과 기본의 중요성을 강조하고 젊은 셰프는 실험과 창의성을 중요하게 여기면서 나오죠. Biasanya chef yang lama itu dia akan fokus kepada sesuatu hal dari pengalamannya dan apa makna dari makanan itu. Tapi kalau chef-chef yang masih muda, yang baru, dia akan mencoba sesuatu hal yang baru terhadap makanan itu. Jadi pola pikirnya itu berbeda tentang satu makanan. 이 대결은 곧 세대 간의 대화로 확장이 됩니다. Jadi ini bukan hanya tentang lomba masak, tapi orang yang berbeda generasi mereka akan menjelaskan secara rinci apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka miliki tentang makna tentang satu makanan. 요리를 매개로 과거와 현재 그리고 전통과 혁신이 만나게 되는 겁니다. Jadi melalui makanan ini kita bisa melihat tentang kehidupan atau pemikiran masa lalu dan masa sekarang. 그래서 이 프로그램은 요리 예능이자 세대 공감적 인문학 콘텐츠라고 할 수 있습니다. Jadi program ini bukan hanya program memasak, tapi juga program untuk kita bisa melihat dua zaman yang berbeda. 이렇게 흑백 요리사는 경쟁을 소재로 얘기를 하고 있지만 음식을 통해서 사람을 배우는 콘텐츠가 된 것이죠. Jadi bukan hanya berperang atau saling siapa yang paling bagus, tapi kita juga bercerita tentang kehidupan. 이런 점이 바로 한국 예능이 단순한 오락을 넘어서 교양으로 발전한 이유라고 합니다. Jadi beginilah variety show edukatif di Korea. Bukan hanya sesuatu hal yang menarik dan lucu, tapi ada satu pengetahuan, ada satu nilai kehidupan yang ingin diajarkan melalui variety show ini. 넷플릭스 오리지널 범인은 바로 너라는 추리와 예능을 결합한 실험적인 프로그램입니다. Satu lagi program yang ingin saya kenalkan adalah program dari Netflix juga berjudul Busted. 유재석, 이승기, 박민영 같은 출연자들이 추리 게임을 하면서 미션 대결을 하면서 해결을 합니다. Jadi ada Yu Jae-sok, ada Lee Seul-gi, ada Park Min-young, artis-artis Korea, mereka berkumpul menjadi satu, mereka game bersama. 그런데 형식이 독특합니다. Tapi ini bentuknya sedikit unik. 카메라 워킹, 그래픽,
내러티브 구조가 헐리우드식 추리극으로 연출되고 있어요. Karena mereka seperti Hollywood, ada kamera grafik yang digunakan dalam program ini. 즉 예능인데 드라마를 보는 것처럼 만드는 실험적인 작품입니다. Jadi ini variety show tapi seperti drama. 이걸 본 세계의 시청자들은 이렇게 평가했습니다. Jadi penonton-penonton yang menonton program ini bilang seperti ini. 한국 예능은 코미디가 아니라 창의력이다라는 인상을 남겼습니다. Mereka bilang bahwa program-program Korea itu bukan hanya satu hal yang lucu, tapi juga bercerita tentang kasih budaya yang dalam. 한국 예능 최초로 글로벌 OTT 제작으로 화제가 되었고 추리와 코미디를 결합한 하이드리브 예능으로 주목을 받았습니다. Jadi melalui OTT platform ini, program variety Korea ini tersebar ke seluruh dunia dan menjadi satu penggabungan yang menjadi kesukaan bagi banyak orang. 앞선 프로그램들은 한류를 단순한 유행이 아니라 지식과 감성이 만나는 문화 교류의 장르로 확장시켰습니다. Jadi variety Korea itu bukan hanya sesuatu hal yang lagi tren, tapi juga bercerita tentang satu budaya dan pengetahuan. 그리고 서진이네와 유퀴즈를 볼 건데요. Sekarang kita mau lihat program dari Sojin dan Yukiz. BTS와 같은 아이돌이 출연해서 교양 예능 프로그램이 팬들에게 지식을 더 쉽게 전달해주고 있습니다. Jadi artis-artis Korea seperti K-pop mereka bergabung dalam acara ini. TV 프로그램을 통해서 세계의 팬덤이 한국어를 배우기도 하고 한국의 역사와 문화를 더 깊이 이해하게 됩니다. Jadi melalui program ini fandom para artis ini belajar Korea, belajar bahasanya, belajar budayanya. 보신 것처럼 팬덤은 이제 단순한 좋아하는 사람을 응원하는 집단에 그치는 게 아닙니다. Jadi fandom dari artis ini bukan hanya satu kelompok fans yang suka kepada sebuah kelompok artis. 팬들은 아티스트가 나온 컨텐츠를 분석하고 언어를 배우고 문화를 이해하고 있습니다. Tapi mereka melihat artis mereka dan melalui ini mereka belajar tentang budaya dan bahasa dari artis-artis yang mereka sukai. 이런 팬덤의 힘을 가장 잘 보여주고 있는 것이 방금 보셨던 유키즈의 BTS 편이고요. Dan yang paling besar itu fandomnya BTS. 유키즈의 BTS 편은 단순한 아이돌 예능이 아니었습니다. Jadi BTS yang tampil di quiz hari itu bukan hanya satu cerita variety show. BTS가 여기에서 웃고 떠드는 동안 성공의 의미, 청춘의 불안, 사회적 책임을 진지하게 나눴습니다. Tapi ketika mereka ada di dalam tayangan itu, mereka bercerita tentang banyak hal, tentang budaya, mereka tertawa bersama. Jadi ada begitu banyak pengetahuan yang disampaikan oleh artis ini kepada para penonton. MC 유재석과의 대화는 단순한 인터뷰가 아니라 철학적 대화에 가까웠어요. Dan pembicaraan-pembicaraan yang mereka lakukan dengan Yu Jae-seok, MC-nya itu bukan hanya satu pertanyaan yang biasa, tapi ada pengetahuan, ada filsafat, ada nilai kehidupan yang mereka bagikan di sana. 이 방송을 본 팬들은 단순한 팬심을 넘어서 그들의 가치관을 배우고 한국 사회의 청년 문화에 대해 깊이 이해하게 됐습니다. Jadi mereka bukan cuma menonton BTS, tapi mereka mendapatkan nilai kehidupan yang dipegang oleh anggota-anggota BTS itu sendiri. 결국 이 한 편의 예능으로 한류 팬덤이 인문학을 배우는 순간이 되었던 거죠. Jadi melalui program ini para fandom, para penggemar-penggemar BTS belajar tentang nilai kehidupan, belajar tentang kehidupan manusia. 또 이와 함께 서진이네라는 멕시코 한식당 운영하는 프로그램을 얘기하고 싶은데요. Ada juga program namanya Sojini. Jadi ini restoran yang dibuka di Eropa. BTS의 뷰가 등장을 했을 때 전 세계 팬들이 뷰가 만든 음식을 함께 보고 따라 만들면서 한국 음식 문화에 열광했습니다. Jadi waktu itu BTS join ikut ke acara ini dan melalui hal ini banyak penggemar-penggemar BTS jadi mau datang, mereka mau coba, mereka mau belajar budaya Korea. 뷰는 단순한 게스트가 아니라 한국의 정서와 그 자연스럽게 전해준 문화 대사가 되었죠.
Jadi waktu itu si Jin BTS ini dia bukan cuma datang ikut, tapi dia juga menyebarkan budaya Korea dan nilai-nilai kehidupan Korea. BTS의 뷰가 보여준 겸손함, 팀워크, 따뜻한 태도는 한국의 문화인 핵심 가치인 정을 그리고 배려를 상징했습니다. Jadi melalui kehadiran V, BTS di acara ini dia menjelaskan, dia menyebarkan kehangatan orang Korea dan budaya Korea. 여기서 팬들은 프로그램을 단순히 시청하는 데 그치지 않고 공부를 하기까지 이르렀어요. Jadi bukan hanya satu program, tapi orang juga banyak belajar melalui program ini. 팬 커뮤니티에서는 그들의 나눈 대사, 그리고 표현, 그리고 문화 코드를 번역하고 서로 공유를 하고 있습니다. Dan para fannya akhirnya mengambil semua pembicaraan, mereka terjemahkan, mereka dari situ belajar tentang budayanya, belajar tentang ekspresinya, semuanya ini mereka terjemahkan dan mereka sebarkan kepada fandom-fandomnya. SNS를 통해서 한국식 가치관이 자연스럽게 확산되고 있습니다. Dan melalui SNS, media sosial, mereka menyebarkan begitu banyak makna, nilai kehidupan, budaya Korea ke seluruh bumi. 한국어, 예절, 음식, 그리고 정서까지 스스로 학습하고 전파하고 있죠. Jadi dengan sendirinya tanpa ada satu pelajaran tertentu, budaya, bahasa Korea itu tersebar melesat ke berbagai negara. 즉 팬덤이 문화의 전도사가 된 겁니다. Jadi fandomnya itu menjadi penyebar budaya Korea. 이제 K 콘텐츠는 단순한 오락이 아니라 지구적 교양의 매개체가 되었습니다. Jadi variety show Korea bukan hanya satu hal yang berisi tentang hal-hal lucu atau game, tapi juga sesuatu variety show yang edukatif. 이처럼 요즘 K 콘텐츠의 특징은 교양과 예능이 만나 하나의 포맷에서 문화, 사회, 언어를 이해하고 전파하는 데 핵심이 있습니다. Jadi K-content khususnya di bidang variety show sekarang tidak hanya berfokus kepada satu hal yang lucu atau game, tapi juga menyebarluaskan budaya, bahasa, nilai-nilai kehidupan, sosial budaya semua disebarkan melalui acara ini. 마지막으로 저는 K 콘텐츠의 특징을 똑똑한 웃음이라고 말하고 싶습니다. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa variety show Korea ini itu seperti tawa yang pintar gitu ya, tawa cerdas. Jadi variety show itu kalau disimpulkan tawa cerdas, lucu tapi edukatif. 최근 한국의 교양 예능은 웃기기만 한 것이 아니라 그 웃음 속에 배움이 숨어 있습니다. Jadi di dalam senyum, di dalam tertawa itu ada satu pengetahuan, ada sesuatu ilmu yang diperoleh. 최근 예능의 키워드는 스마트폰, 똑똑한 웃음입니다. Jadi di Korea itu sekarang sering ya digambarkan bahwa variety show itu seperti HP ya, ringan tapi juga berisi, ringan tapi juga ada satu pengetahuan, ada edukasi yang bisa kita dapat. 예를 들어서 화면에 보고 있는 놀라운 토요일을 볼 수 있는데요. Sama seperti yang kita lihat di layar ya. 가수들의 노래 가사를 듣고 받아쓰기 하는 게임 프로그램입니다. Jadi program ini para artis datang berkumpul, kemudian ada lagu yang dibukakan dan mereka akan coba tebak lagunya, tapi mereka belajar menulis apa tulisannya yang benar, apa kata-kata yang disebutkan. 이 단순한 게임 속에서 자연스럽게 한국어의 언어 유희, 그리고 맞춤법, 그리고 발음 등도 배울 수 있습니다. Jadi melalui program ini orang bisa belajar bahasa Korea, mereka juga bisa belajar ejaan, pelafalan yang benar. 외국인 시청자들도 이걸 보면서 자연스럽게 한국어를 익히죠. Jadi melalui program Amazing Saturday ini, para penonton juga bisa belajar bahasa Korea, belajar ejaan, belajar menulis, dan bagaimana membacanya. 게임을 하면서 언어를 배우고 한국 대중음악의 언어적 감성을 이해하는 놀이 속 학습을 전형적인 사례로 보여주고 있습니다. Jadi melalui game ini mereka belajar budaya, mereka belajar bahasa, mereka belajar cara menulis. 다음으로는 신서유기를 볼 텐데요. Yang terakhir, kita akan melihat variety show yang edukatif lagi. 이 프로그램은 중국 고전 서유기를 모티브로 한 게임과 미션을 하는 단순한 예능 같지만
그 속에 역사적 요소, 문화적 코드가 자주 등장합니다. Jadi program ini bercerita tentang seseorang yang akan belajar tentang sejarah budaya. 이 프로그램은 게임과 패러디의 천국인데요. Jadi program New Journey to West ini adalah program yang bercerita tentang ada parodi tapi ada gamenya juga. 방금 본 영상 속에서도 한국의 전래동화인 흥부전을 코믹하게 패러디하고 보여주고 있습니다. Jadi mereka memparodikan satu cerita yang ada di Korea. 서유기에서는 회차마다 중국의 고전 서유기를 비롯해서 불교 또 역사적 인물을 곳곳에서 보여주고 등장합니다. Jadi mereka menunjukkan budaya yang digunakan pada waktu itu di zaman sejarah, campuran dari Cina dan budaya yang lain-lain bercampur jadi satu dan diceritakan jadi satu parodi. 이건 단순한 웃음이 아니고요. Jadi ini parodi bukan hanya cerita tentang satu hal yang lucu, bukan hanya satu yang dijadikan lucu. 재미라는 문을 열고 문화와 교양이라는 방으로 들어가는 구조예요. Tapi melalui hal yang lucu ini, melalui parodi ini mereka diingatkan lagi tentang satu budaya dan sejarah. 신서유기는 그냥 게임에 불과한 것처럼 보이지만 실제로는 문화 콘텐츠입니다. Tapi memang mungkin ada orang yang tidak mengerti, menganggap New Journey to the West ini hanya satu acara yang lucu, tapi sebenarnya ada unsur sejarah dan kode budaya Korea yang ditunjukkan di sana. 유머 속에 동양의 상징과 가치가 숨어 있어요. Jadi di dalam hal yang lucu ada pengetahuan tentang budaya. 웃음 속에 지식이 있고 지식 속에 감동이 있습니다. Di dalam tawa ada pengetahuan, di dalam pengetahuan itu ada emosi yang dijelaskan, yang digambarkan. 재미 속 배움의 대표적인 사료입니다. Jadi melalui tawa ada pengetahuan. K 콘텐츠에 대해서 계속 얘기를 하고 있는데 예능인대 교양이라고 하는 K 콘텐츠의 똑똑한 웃음 찾기는 웃음에서 그치지 않고 오락에서 그치지 않습니다. Jadi melalui variety show edukatif ini bukan hanya lucu, bukan hanya game, tapi juga edukatif. 웃음과 배움 그리고 감동이 이어지는 인문학적 감동으로 연결되죠. Jadi ada tawa, ada juga pengetahuan, ada emosi, ada nilai kehidupan. K 예능의 웃음은 공감 그리고 지식, 감동을 품고 있습니다. Jadi melalui tawa ini kita juga bisa merasakan perasaan orang lain, kita juga bisa mendapat satu pengetahuan yang baru. K 예능은 더 이상 단순 오락물이 아니라 새로운 학습 플랫폼의 문화적 자리가 되었어요. Jadi variety show edukatif ini bukan hanya satu hal yang lucu, tapi juga menjadi satu konten yang bisa membuat kita belajar sesuatu. 이제 정리를 해보려고 합니다. Saya ingin menyimpulkannya lagi dengan lebih singkat. 첫째, 예능은 단순한 오락에서 벗어나 지식을 담는 새로운 장르가 되었습니다. Jadi variety show di Korea itu menjadi hidup lagi sebagai satu genre yang baru, sesuatu yang lucu, menarik, tapi juga edukatif. 한국 콘텐츠는 깊이와 재미를 동시에 전달하는 특별한 균형을 만들어냈죠. Jadi variety show Korea itu lucu tapi dalam, ada satu makna dalam yang terkandung di dalam setiap variety show. 셋째로 OTT를 통해서 세계적으로 확산되고 또 한국 문화를 알리는 창구가 되었습니다. Dan melalui OTT seluruh dunia bisa tahu, bisa mengenal, bisa mengalami budaya Korea. 또 마지막으로 웃음 속에 배움이 있는 똑똑한 웃음이 K 콘텐츠의 진정한 매력입니다. Dan yang terakhir adalah tawa yang cerdas. Jadi melalui satu hal yang lucu, ada pengetahuan, kita menjadi lebih pintar. Jadi satu pengetahuan itu menjadi satu hal yang lucu, satu hal yang ringan. 이렇게 K 콘텐츠는 재미와 지식, 감동을 동시에 주고 웃음으로 시작하지만 결국은 사람을 성장시키는 힘을 갖고 있다는 거 기억해 주세요. Begitulah K-Kontes ini menjadi satu hal yang lucu, tapi dalam, tapi juga edukatif, yang juga bisa mendapatkan, kita bisa memperoleh emosi yang baik, nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa kita peroleh dari budaya Korea itu sendiri.
앞으로 여러분이 한국 TV를 보실 때 단순히 웃고 즐기지만 마시고 그 안에 숨어 있는 지식과 감동을 함께 발견하셨으면 좋겠습니다. Jadi saya berharap ketika teman-teman nonton Varieto Korea jangan cuma ketawa, tapi kita bisa belajar satu pengetahuan, budaya, bahasa, emosi yang terdapat di dalamnya. 재미로 시작해서 감동으로 남고 지식으로 완성되는 콘텐츠, 이게 바로 K 콘텐츠의 세계를 사로잡은 이유입니다. Ya, jadi K-Contents, ya, K-Variety Show itu bukan hanya sesuatu hal yang lucu, tapi satu hal yang memiliki pengetahuan, satu hal yang menarik, edukatif. Itulah K-Contents Korea. 아유, 함께 해주셔서 감사합니다. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Jadi karena sekarang ada OTT, jadi semua drama di satu tempat, di satu negara bisa tersebar ke seluruh dunia. 그래서 영화 드라마를 함께 이야기할게요. Jadi saya akan bercerita tentang drama dan film sekaligus pada sore hari ini. 내가 우리 학생들에게 한국 영화의 힘은 캐릭터